हेलो भाई माने जय जगन्नाथ। तो भाई माने आमे बिक्की पंडा सुब्रत ये पहुंची गले आ बिक्की पंडा आ पांपड़ आसुचंती दी जण तो किंतु पांपड़ पवन पड़े आम गाँटा देखी पारे भल भल दुष्ट नजारा आउ सब भाई मैंने एत जोर से वर्षा हो वर्षा बाहर तो कौन करवा भावुची सुब्रत को कि खाइया प्लान टा कौन केमती अच्छी खाइया काम टा कौन अच्छी सुब्रत जी एक्चुअली खाया पे हमें बहुत सारा आइटम खाइया प्लान आइटम हमें डिसाइड करथिलु पे तो लास्ट फाइनलाइज हला कि कौन सेटा बिरयानी लाबो बिरयानी हम भेज दम बम बिरयानी दम फम बिरयानी पनीर पनीर टिक्का और छतु चिल्ली ओके हला आउ हमें चिप्स ता करबो हां तो देखि पर बाद हमें नॉन वेज रो भी प्लान करथिलु तो सकाळ हमें गोलु नॉन वेज आनिया को किंतु मिललानी मते चिकन पनीर बाटर मु गुडे छेली आ दुईटा कोपडा उठे दीची तो डिक्की रछन से माने अच्छा तो डायरेक्ट फुकाई जियो पेट्रोल पकाय में पळे आछू सुब्रत पेट्रोल पकाय वर्षा रे भी पिलाने किंदी डेडिकेशन सहित पाठ पढ़ुचंदी देखले तो हमर पिलार कथा मन पड़ जाउची सुब्रत हमर मन पड़ची इमिति तीन जाउथले हां एंट्री होचंदी जोटा कि गीता भवन रु देखि पारथबे से माने सी पूरा फुल रेडी अच्छी टेम्पो पाखे फुल रेडी अच्छी से टेम्पोटा मुझे देखुची आपन को बराबरी करी जूम करके देखुची आइले सुमन आती सुब्रत बाचुंट ये आइले सुमन अघरी बाबा रागी जाइए हसीदे छेली तीनटा होगा फाइनली हमें लाइव लोकेशन छेली मिलला तो सुब्रत किंदी लागुची पूरी इडलीटा बजौच तो भाई माने हिस्ट्री क्रिएट होची गोटे एमिति वर्षा रे आमे जाउची पिकनिक पाई माने जे कि अनएक्सपेक्टेड के जाई नथियो सिंती वर्षा वाला पछाडे कोकोटा रोटी को लेडी आ छेली कोन करचंती छेली सोइचंती देखंती पानी माने पानी टाइम से बाहर जे कोया नहीं तो सुब्रत किंदी लागुची वर्षा रे पिकनिक जाउ तो तमे खुशी भी लगुच दुख भी लगुच वर्षा कमी दिव जोगी वर्षा कमीबार नहीं देख गोटे लोक दुसुना किसी ना आप कौन कहे सुब्रत जी बोलिए कितने ना एक्साइटेड हैं सुब्रत जी एंट्री यस एक लेफ्ट या राइट टू गर्ल्स विल बी कम ए ऊपर रे गला हो ना रास्ता में सीधा पे इडरू गैस नीचे हला ऊपर जे पे नहीं तळे तळे पहुंची सारी बुद्ध खल जोड़ा कि देखिपे पूरा प्रिपरेशन चलती खाइबा रांधिबारे आ सुब्रत ये अच्छा ये पाल परा हो सुब्रत जी कौन कहे अच्छा हाँ छतु दिन बाहरी देखुंत यहाँ धनियाटा रेडी हो सुमन बिक्की बंडा जाइए धूपकाठी आने है दुष्ट
ବିନ୍ସଟା ଛଣା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଛଣା ହେଉଛି ହେଲେ ବିରିୟାନୀଟା ଚାଉଳଟା ରେଡ଼ି ହେବ ବୋଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିରିୟାନୀଟା ବନେଇଲା କାକର ଲାଗୁଛି କି ତ ବାସ୍ନାଟା ସୁବ୍ରତ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି କି ବିକଣ୍ଡା କାଟୁଛନ୍ତି ବିକଣ୍ଡା ଏଇଟା କାଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ଗାଜର ମୋବାଇଲଟା ତୁମର ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଲା କୁର୍ମା ବଟର ମସଲାଟା ତ ଏଇଟା ସବୁ ପୁସ୍ତା ଚିନି ବାଦାମ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ବିନ୍ସଟା ଅଲୱେଜ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ପିଆଜ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଖୁସି ଗୋଟେ ଆଉ ନା କ'ଣ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ହାତ କାଟୁଛି କି ଓହୋ ତମେ ଜିକ ନାହିଁ ଗ ତମେ ଜିକିଲେ କାଟୁଛି ସୁବ୍ରତ ସେଇଠୁ ପାଣି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିକିଣ୍ଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହୁବଳୀରେ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି କେଣ୍ଡା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାହୁବଳୀ ରୋଲ୍ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ପେଟଟା କେମିତି ଭାରି ପଡ଼ିଛି ସିନା ପେଟଟା ଭାରି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ କ'ଣ କଂସା ତାଟିଆ ବାଜିଲଣି ସୁମନ ଏଇଠି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ସୁମନ ପିଆଜ କାଟିବାର କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସୁମନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଦାବ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଦାନ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଛତୁଟା ହେଇଯାଇଛି କୋବିଟା ଟମାଟୋ ମଟର ଅଣା ହେଇଯାଇଛି ପାଲା ଗୋଟେ ହବ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ରଟା କିଣିଲେ ସେଟା ଅଣା ହେଇଛି ଏଇଠି ସୁବ୍ରତ ବନଉଛି ସୁବ୍ରତ ଏଇଠି ବନଉଛି ପନିର ଟିକାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବନଉଛ ପନିର ଟିକା ମସଲା ଯୋଉଟା କି ପନିରଟା କଟା ହେଇଯାଇଛି ଚିପ୍ସଟା ମୁଁ ବନଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ବସିଛି ଆମର ଗୁଡୁ ଭାଇ ଆଉ ସୁବ୍ରତ କ'ଣ କହିବ ବିକିଣ୍ଡାଜି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି କହିଲେ ପନିର ଟିକାଟା କିନ୍ତୁ ସାନିରେ ଖଟଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତକୁ ଆଉ ସୁମନକୁ କିସ ହବ ଚିନି ପଡ଼ିଛି ହଇଏ କ'ଣ ପିତା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଟିକେ ଆରେ କଷିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ରେ ବାପା କହୁନୁ କ'ଣ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁବ୍ରତକୁ ଦେଖିରି ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଖୋଲ କହିଦିଅନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ବସ କି ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ବଟ ଟିକେ ଛାଡ଼ି କହୁଥିଲ